Salam alaikum. On va consacrer la partie sur les applications, notamment sur les leçons des ondes. Alors, comment déterminer les longueurs d'onde, le retard temporel, ainsi la période, graphiquement, bien évidemment, ou comment calculer la vitesse à partir du graphe. Déjà, on a deux figures. Donc, à gauche, on a fait deux images, c'est-à-dire on a deux aspects. On a l'aspect 1, et l'aspect 2. L'aspect est capturé à l'instant T1. L'aspect est capturé à l'instant T2. Bien. Alors, l'onde commence à se propager à partir de la source S, à l'instant 0. Donc, la partie donc, il arrive au point M à l'instant T1. Je dis comme photo. Ça marche. Par la suite, il commence à se propager vers la droite. Il arrive au point M' à l'instant T2. L'instant T1 et l'instant T2. On peut calculer la distance entre un des deux points. Sachant que la distance, l'échelle pardon, il a dit tout le bel, 5 petits carreaux représentent 1 cm. Donc, pour déterminer la vitesse, on sait très bien que la vitesse égale à quoi? C'est la distance sur le temps. Puisqu'on a indiqué le temps entre les deux aspects, c'est-à-dire delta t, on a la distance entre ces deux aspects, m, m'. Où est delta t? Il y a t2 moins t1, m, m'. Ça marche? D'abord, c'est que tu te entre m, m'. Alors, غادي نحيد هادو عفاكم غير باش نخلي الامور مزيان. بيان الوغ ام هي هادي نزلها حتى لهنا. حسب لي 5 بتي كارو الا ما كانش لاشل واضح سير بديك لي بتي كارو اللي عندك 1 2 3 4 5 ها واحد 1 2 3 4 5 ها جوج 1 2 3 4 5 ها ثلاثة 1 2 3 4 5 دونك شحال من سنتيمتر 1 2 3 4 et je calcule. Donc alors, la vitesse c'est M' sur T2 moins T1. Il y a 4 10 plus moins 2, il y a 1 cm le mètre sur 0,5 T2 moins 0,3. Ou je peux maintenant écrire là cette delta T si je cherche par exemple le retard temporel. L'onde arrive au point M à l'instant donné. Il arrive au point M' à l'instant d'achor. Donc c'est le retard temporel. Il y a la différence entre les deux instants. Il y a finalement initial qui atteint 0,2. Passons maintenant la courbe suivante. Il y a à droite, on va faire une seule image. On va faire un signal périodique, une onde qui se propage périodiquement. L'échelle représente 1 cm. C'est bon. Alors, puisque on a 1 cm, il y a une périodicité spatiale en fonction de x. Alors, la seule information que je peux tirer directement de la courbe, il y a la longueur d'onde. Alors, comment calculer déjà la longueur d'onde? La longueur d'onde, il y a, soit de la partie, la partie. Ça marche? Puisque 1 cm ou 1 cm, ça fait combien? Ça fait 2 cm. Concernant la longueur d'onde. C'est bon. Maintenant, supposons calculer la vitesse. Maintenant, il a la fréquence, alors qu'on dit V égale à lambda fois N. Ça va directement. Il a la fréquence. Sinon, on va calculer c'est la distance entre S et M. وخصكم عندي لا دوغي دلتا تي ما بين هاد البلاصه وهاد البلاصه بويسكو انا خديت لا ديستونس اونتر اس ام ضروري خصها تكون عندي شنو هو لو طون اونتر سي دو انستون. دونك جو في افاسي باش نمونطريو اس ام شحال فيها من لامدا وليداتي. هانتوما الا حسبتو من هنا لهنا عندنا لامدا الاولى ومن هنا لهنا عندنا لامدا الثانيه هي شحال هي 4 سنتيمتر. Par la suite, je vais SM sur delta T. Il a la durée entre M et S. Je peux calculer la valeur d'IA. Sinon, je peux calculer la valeur de la fréquence. Lambda fois nu. On a une autre grandeur, une autre formule.
ديال la vitesse كنعطيو symboliser باش v égale à quoi lambda fois n حيت la fréquence عندها plusieurs différents symboles soit كنديرو f soit كنديرو nu soit كنديرو n donc لقيتي هادي ولا لقيتي هادي ولا لقيتي هادي ça va rien changer ça marche alors passons maintenant alors les ondes sonores c'est une onde sonore c'est une onde mécanique déjà il nécessite un milieu pour se propager sa nature est longitudinale et se propage dans toutes les directions. Alors, le son audible compris entre quoi et quoi? Entre 20 Hz et 20 kHz. Yani au-delà de 20 kHz, ما كنسمعوش وقل من 20 Hz ما كنسمعوش. هذه كنسمع infrason وهذه كنسمع ultrason. La vitesse augmente avec la densité du milieu de propagation. Donc, فيك تكون la vitesse du son كبيرة كتكون bien évidemment solide, par la suite liquide, par la suite gaz. On a déjà tous les détails dialo en cours. Bien. Alors maintenant, comment exploiter l'écho? C'est bon. Alors, on dit un émetteur. Elle va émettre quoi? Des ondes sonores. Il y a quoi? On dit un récepteur. On a un récepteur. Alors la distance entre les deux, je n'ai petite d. Comment déterminer par exemple la vitesse? Alors la vitesse غتكون عندنا هذا اللي بواحد لوسيلوغرام غادي يعطينا شنو هو واحد الشيما غادي نشوفوها باغ لا سويت فهمنا. الوغ لا فيتيس هي شناهي هي دي سور دلتا تي لا بلوبار دو طون حيت هذا شنو هو هذا ليميتور il va émettre des ondes sonores à l'instant 0 وهذا شنو هو في l'instant par exemple T1 donc toujours في la plupart du temps كنديرو دلتا تي علاش حيت هي T1 moins T0 مزيان. supposons اللي عندي هنا un autre émetteur ياك وعندي deux microphones هذا il va recevoir le signal le premier par la suite هذا la distance entre les deux microphones est petite d donc alors le signal arrive le récepteur R1 واحد l'instant donné وبواحد le retard temporel عاد باش يوصل R2 donc pour déterminer la vitesse souvent كنخدموا بهذه الفورمول V égale D sur tau ما كنديروش دلتا تي حيت هنا entre R1 R2 وهنا entre l'émetteur récepteur souvent كنديروا دلتا تي دونك حتى الا قلبتيها سا ديبون ديال البروف واش غادي يتساهل معها او لا ما في لا بلوبار دو طون كنديروا هكا دونك دلتا تي entre R et E ou tau entre quoi R1 et R2 ça marche bien. Supposons maintenant une sonde qui va jouer le rôle d'un émetteur ou d'un récepteur. ياك qui joue les deux بحال la sonde اللي كنديروها في l'échographie فهمنا او لا عندي un émetteur وتحت منه un récepteur même position وعندي هنا واحد الباروا ياك alors هذا il va émettre des ondes sonores شوقع لهم غيمشيو il va les ondes parcourent cette distance حتى لهنا غيوقع لها واحد الريفليكسيون يعني ان ايكو بحال مثلا ملي كتكون في الدار خاويه وكتهضر كتسمع ليكو ديال لو سون ديالك باكونطخ ملي صافي كتفرج الاتات ايتترا ما كتبقاش تسمع دونك هنا لا ديستونس باركورو هي لا ديستونس دي من ليميتور فيغ الباروا plus la distance parcourue من paroi vers le récepteur. Et dans le pour déterminer la vitesse, et 2 fois D sur tau. Réflexion du onde. Écho, il y a appareil sonore. Qui compte écho, l'appareil sonore. Bien. Passons maintenant. Comment exploiter l'oscilloscope, c'est-à-dire à des deux microphones. R1 il va capter le signal les ondes sonores. R2 il va capter le signal. Par exemple, donc comment déterminer le retard temporel? On a la courbe à droite. Comment déterminer la période? On a un phénomène périodique. Donc on a la sensibilité. Il a maintenant les divisions. L'échelle ديالنا هنايا ولا هنايا كيعطيونا لي sensibilité horizontale puisque je vais le temps la plupart du temps كيكون horizontal اسمها sensibilité horizontale يعني هنا كنقول لك ولي chaque carreau représente واحد telle valeur ياك غندير واحد الغابيل بالنسبه les unités nano seconde
nanosecondes, il y a 10 à la puissance moins 9 secondes. Microsecondes, il y a 10 à la puissance moins 6 secondes. Millisecondes, il y a 10 à la puissance moins 3 secondes. Supposons qu'il y a une sensibilité horizontale. Chaque division, je n'ai une division, chaque division représente quoi? Représente 2 microsecondes. C'est-à-dire, maintenant je vais calculer le retard temporel de la courbe à gauche. C'est bon? Soit on me donne le début de la perturbation, c'est le début de la perturbation. بعض الأخطاء اللي كيدير التلامذ أنه كيبدا من هنايا وكيسالي هنا. لا، هذه خطأ، رد ليها البال. دونك الو رد ليها البال هذه. دونك سوا كنبدا من الديبي كنسالي في الديبي، سوا كنبدا من لا فان دو لا بيرتورباسيون كنسالي في لا فان دو لا بيرتورباسيون. عندك لو شوا. دونك إلا بديت من الديبي يعني من هذا البوان خصني نسالي هنا. شحال من ديفيزيون عندي؟ 1 2 3 4 5. دونك 5 ديفيزيون كنضربها فاش في هذه. الوغ شوف كيفاش كنديرها ولي. الوغ اش كندير؟ دير تابي اوتو تو ايغال ا كوا اكس كو ريبريزونت اكس هو لو نومبر دو ديفيزيون. شحال من ديفيزيون مشيتي فلا سونسيبيليتي. دونك باش تحسبها اش كدير؟ تو ايغال ا كوا 5 division fois sensibilité horizontale seconde par division. Par la suite, tu vas simplifier par division ma division finalement, je vais dire égale 2 fois 5 ça fait 10 microsecondes. Il y a même l'unité de temps. 2 fois 5 et finalement tu vas trouver 10 à la puissance moins 6 secondes. C'est bon? Bien. Maintenant, il va calculer la période ou la fréquence. Normalement, on a un phénomène périodique. Donc, je peux tirer seulement la période. Il y a la période, c'est-à-dire une périodicité temporelle. Soit qu'on peut maintenant soit maintenant فين اللي سهل نقدر نقرا اولا من هنا نسالي هنا. نورمالمون شكون اللي سهل نقراها فاسيلمون هي الماكسيمال يعني من هذه حتى لهذه. Alors, chaque division 1, 2, 3, 4, 5, il y a la même chose, la période égale à quoi? X fois sensibilité horizontale. Donc, je vais dire 5 divisions de même fois 2 microsecondes par division. Je vais simplifier division par division, ça fait 10 microsecondes. Par exemple, c'est bon? Alors, c'est comme ça on fait. Alors, il y a la méthode de travail. Seconde, ça marche. Alors, que représente X? C'est le nombre de divisions. Supposons maintenant détermination de l'épaisseur d'une couche souterraine. Alors, on a une onde sonore. Elle émet des ondes sonores. Il y a sous forme de pulsation. Alors, déjà, on a 2 millions. On a l'air, on a par exemple le liquide. Le l'exercice, c'est le pétrole. Ça marche. Alors, on a 2 milliers différents. Donc, la propagation du son, sa vitesse va changer. Donc, on va émettre les ondes sonores. Des ondes sonores la sonde, pardon, des ondes sonores à l'instant 0. Les ondes sonores, même milieu, une fois on a les changements de milieu. Une partie va réfléchir je double rôle, le rôle d'un émetteur ou d'un récepteur. Alors une fois qu'il s'accbelle هذا l'onde كيستقبلها اش من instant une seconde كيعطينا هاد البلساسيون. ça marche. la partie اللي كملت طريقها alors حتى هي شيطرة لها elle va continuer son chemin même milieu. ردوا البال هنا لا فيتاس دوبلي. علاش؟ حيت في الليكيد يعني ولات سرعة أكثر من الناش في اللاغ. الوغ غادا ميم ميليو وصلت لهاد لو بوان. شو وقع لها؟ اون بارتي غتكمل سا ديبون شنو عندنا لتحت. اون بارتي فا ريفليشير. فوالا فا ريفليشير ميم ميليو غتوصل لهاد البوان هنا. اش وقع لها؟ شونجمون دو ميليو. اون بارتي فا كونتينيي سون شومان. Donc, elle va recevoir le signal H instant 2,2. On se met à dire position 1. À dire position 1. On se met à dire position 2.
Ça marche bien. Alors, une partie va continuer son chemin حتى توصل la sonde. Une autre partie, اش كيوقع لها الاخوان؟ Alors, une autre partie كترجع. هذه ما كيهمناش اسيدي. اللي كيهمنا دابا حنا شنو؟ Je dois déterminer l'épaisseur entre les deux couches. Ça marche? Alors, à des deux ondes, les deux signaux, les deux pulsations, entre quoi et quoi? Entre la partie qui est libre ou la partie la profondeur. Donc, on dit le temps ديالهم بجوج. Je cherche elle. déjà هاد l'onde اللي بغوج اللي هنا à l'intérieur انطلقت من هنا مشات ورجعت. Donc, حيت عندي l'émetteur récepteur عندي في même position. Donc, la distance parcourue هنا هي 2 fois elle. فين نخدم بعدا déjà pour déterminer هذه حيت عندي plusieurs milieux عندي l'air وعندي liquide. Je vais travailler فاش في الميليو اللي liquide اللي نقول مثلا la vitesse de pétrole ou la dièle liquide égale à quoi 2 fois L sur T2 moins T1. Donc, puisque je dis la distance entre la partie et la partie, donc le temps d'IA entre P2 et P1. Ça marche? Donc, par la suite, je calcule. Alors, je vois la réponse d'IA. V égale à 2L sur T2 moins T1. Ça marche? Maintenant, supposons maintenant qu'on a plusieurs cas, on a plusieurs pulsations. Comme on a la sonde, elle va jouer double rôle. Le rôle d'un émetteur en même temps le rôle d'un récepteur. Elle va émettre des ondes sonores. غادي هنا عندنا الوليدات عندنا l'air حتى هنا عندنا l'air هنا عندنا واحد الكور سوليد هنا عندنا الكور سوليد يعني le milieu va changer plusieurs fois. Donc هاد l'émetteur elle va émettre des ondes sonores à l'instant zéro à la pulsation ديالها كي دايره. Alors, les ondes, même milieu. Pour ça, on a un changement de milieu. Une partie va continuer son chemin, une partie va réfléchir. Elle a été captée pour l'instant 6 microsecondes. Il y a une pulsation P1. L'autre, va continuer, il y a un solide, que tout ça là. Bien évidemment, solide, il a qu'un solide, quand sa vitesse d'ILO augmente. Alors, une fois au salana, une partie d'ILA va تكمل طريقها والautre partie غترجع. Une fois غترجع يوقع لنا changement de milieu. وحده غترجع هنا، أنا اللي غادي يهمني هي ديك اللي غادي تكمل طريقها. Une fois غتكمل طريقها، هاد السونا غادي كابتيها، هي ديال اللي رجعت هنا. غادي كابتيها فاش؟ في هاد الانستون 7. هي اللي تعطينا pulsation P2. Bien évidemment, la pulsation كتنقص حيت la pulsation كتقسم. Ça marche bien. هذيك لا بارتي اللي غتكمل طريقها حتى هي هنا. Elle va continuer son chemin, l'air. غتوصل لنا changement du milieu. غتكمل وحده، l'autre غترجع. أنا دابا اللي غادي يهمني هذيك اللي غترجع. Une fois غترجع هنا غتشدها فاش؟ في هاد l'instant donné. سي بون حيت حتى هنا ملي غتوصل بارتي غترجع هنا بارتي غتكمل بارتي غترجع هنا بارتي غتكمل حتى انا اللي كيهمني هذيك اللي غتبقى مكمله طريقها حتى لا سوند. دونك اون فوا لا سوند elle va recevoir هذاك السينيال اش من سينيال الوغ اش من بوزيسيون ولا اش من انستون باردون في 257 par exemple. C'est bon. Maintenant je vais calculer la vitesse ou la distance. أنا عندي différents milieux, donc ما يمكنش نخلطهم كاملين en même temps. C'est bon. Supposons maintenant je cherche la vitesse هنا. أنا غادي نخدم هنا اش غندير V égale puisque l'onde sonore عندي هذا il joue en même temps le rôle d'un récepteur en même temps le rôle d'un émetteur يعني عندي deux déplacements deux fois de E sur delta T entre quoi et quoi? Entre position 2 position 1. Donc je vais dire il y a T2 moins T1. Donc, il y a les valeurs qui sont il y a 7 moins 6. C'est bon. هذه شناهي V ديال مثلا ديال solide. Supposons اللي بغيت la vitesse في هذه البلاصه فين؟ في l'air. Donc اولا la distance حيت نقدر نعطيك la vitesse هنايا ونطلب منك l'épaisseur. Alors هنا je cherche par exemple la vitesse هنا اولا la distance. نكتب la formule ديالي. Alors VD égale à quoi? La distance parcourue bien évidemment 2 fois D. ولكن اش من بوزيسيون اش من انستون T3 moins P2. Donc on dit T3 moins T2. Ça marche. Supposons ولي طلبت منك لا ديستانس من هنا لهنا. دونك هنا ما يمكنش نخدم بها
à la fois même formule tu dois décomposer les formules يعني tu dois calculer l'épaisseur هنايا حيت ما عندهمش même vitesse. Par la suite tu dois calculer la vitesse في هذه البلاصه نجمعهم. par exemple هنا إلا بغينا l'épaisseur غتولي عندنا VS T2 moins T1 sur 2 وهنا D égale à quoi VD من هذه الفورمule غنجيبوها T3 moins T2 sur 2. Je calcule هذه par la suite إلا بغينا مثلا petit t et grand T plus 1. C'est bon. Alors خصني غير نعرف كيفاش نتعامل مع لا كور وكيفاش نتعامل مع الشيما ديالي. Alors نديرو دابا لي ريبونس ديالنا. دونك إلا بغيت نحسب غير فهاد لا بارتي اللي هي 2e sur T2 T2 moins T1 فهاد لا بارتي هادي VD هي 2T T3 moins T2. Ça marche. Maintenant supposons maintenant qu'il y a deux milieux différents. On a dit un seul émetteur, on a dit deux récepteurs. واحد flair, واحد فاش flot. Bien, émerger flot. Deux capteurs. Alors, on a la distance, il y a la même distance entre le capteur et les deux récepteurs. Il y a L. Je dois calculer. Par exemple, les deux milieux à la fois. Non. نخدم flair بوحدو. Par la suite, نخدم flot بوحدو. Je vais dire الوليدات. Je sais très bien, un V, la vitesse de propagation du son flot est supérieure à celle de l'air. Bien. Alors, هذه خصني نديرها في بالي باش نعرف شكون اللي غادي يستقبل le signal الأول. Celui qui va recevoir le premier le signal شكون هو R2. وغادي تعطل شويه عاد باش يوصل R1. Ça marche bien. Donc غنمشي اسيدي ننزل واحد فيهم نخدم عليه. Par exemple غنخدم ديال لاغ. انا جو سي تري بيان ان في ديال لاغ ايكال كوا هي لا ديستانس ال تي ديال لاغ موان تي زيرو هي تي دو لا سورس من هنا هي زيرو. دونك فينالمون تبقى لنا ال سور تي ا هي اللي عندنا هادي. طلع تي ا ونزل في ا تعطينا هاد لا فورمول هادي. با لا سويت غنمشي لو دو ميم. الوغ اش غندير اولي غنسميها تي 2 باغ اكزومبل اولا تسمي هذه تي ا وهذه تسميها باغ اكزومبل تي ديال او. سي بون. الوغ في ديال اش ديال لو ايكال كوا ال تي ديال لو موان تي زيرو. الوغ تي ديال لو ايكال كوا ال سور في ديال لو. عاد باش من بعد بغيت تسميها 2 بغيت تسميها اللي بغيتي. سا مارش بيان. انا جو شيرش باغ اكزومبل ال. نقدر يكون عندي الشيما فيها السينيال يعني واحد هنايا واحد هنايا. جو كالكول لو روتار تمبوريل ولا عطاوها لي في لي دوني با دو بروبليم حيت هذا il va capter لو سينيال لو بروميي باغ لا سويت هذا هو اللي غادي يعطينا هذا لو سينيال مزيان. غيكون عندنا روتار تمبوريل. شنو هو الروتار تمبوريل اوليداتي؟ هي دلتا تي. وشنو هي دلتا تي؟ هي تي فينال موان تي انيسيال. celui qui va capter le signal le premier شكون هو R2. دونك شنو نسميوها الوليدات؟ نسميها تي ديال لو سو اللي هي عطينا 2 هي هذه. Alors celui qui va capter le signal final donc شكون هو ديال لاغ. دونك شنو غندير هنا الوليدات؟ غندير تي فينال هي تي ديال لاغ اولا نسميها تي 1. سي بون. Alors voilà T2 moins T1 moins T2. C'est bon. Alors هذه غنرومبلاسيها بهاد الفورمول اللي عندي هنايا وهذه غادي نرومبلاسيها حتى هي بهاد الفورمول هنايا. Finalement je vais par exemple factoriser L حيت كتولينا l'exercice. Alors غتولي عندنا الطو ايكال كوا L facteur ديال 1 sur VA moins 1 sur V ديال لو. Par la suite je cherche L. Alors ça t'attend taux sur 1 sur VA moins 1 sur VE. Ou par la suite je calcule la distance entre l'émetteur et les récepteurs. هنا الوليدات كتكون واحد شويه الخدمه خصنا نركزوا مزيان باش ما نبقاوش لنا مشاكل. سيبوزون عندنا واحد هوبارلور اللي بواحد جينيراتور اباس فريكونس. هذا الهوبارلور il va créer des ondes sonores périodiques. وعندي deux récepteurs. chaque récepteur lié باش lié واحد l'oscillogramme l'ordinateur. La distance entre les deux récepteurs هي D1 ياك. هذا en bleu غادي يعطيني هذا لو سينيال il va capter le signal وهذا يعطيني هذا لو سينيال. ça marche. هنا عندنا دو بوسيبيليتي كيكونوا
pour mesurer la longueur d'onde, etc. Alors, soit qu'ils connaissent les deux signaux en phase, ou là les deux signaux en opposition de phase. En phase, c'est-à-dire le maximal ديال هذا السينيال الاول مع الثاني، يعني هادو كيفاش دايرين الوليدات اون فاز، هادو كيفاش دايرين اون فاز، يعني بجوج بهم طالعين يا بجوج بهم نازلين، هادو كيفاش دايرين الوليدات اون فاز. Ça marche bien. Alors en opposition de phase يعني كيكون العكس واحد قبالة الاخر، يعني الا كان واحد فيهم من الفوق l'autre automatiquement كيكون تحت منه، هادو هما en opposition de phase. Parfois كيقول لك déterminer la longueur d'onde il a كانوا en phase. On a plusieurs possibilités, que ce soit des deux récepteurs qui sont en même position. Par la suite j'écarte واحد فيهم حيت واحد كنخليه fixe, par exemple هذا كنخليه fixe écarter l'autre vers la droite. Supposons هذا خليته fixe écarter هذا vers la droite afin d'obtenir واحد signal que ce soit en phase ou en opposition de phase. Dans le cas, on a plusieurs cas. On a l'état initial, surtout l'état initial. Soit qui les deux récepteurs en même position, par la suite j'écarte le R2, ou là qui بيناتهم واحد la distance عاد باش هذيك نزيد écarter. Ça marche. Moi هاد les cas اللي غادي نشوفوا par la suite بإذن الله. Bien. Alors نشوفوا le premier cas. Détermination lambda par deux microphones. On a soit en phase, soit en opposition de phase. Ça marche. On a le cas. Qui va dire les récepteurs de l'état initial en la même position, c'est-à-dire la distance entre R1 et R2, D égale à 0. Qui va dire l'état d'IL, en phase ou en opposition de phase, selon la condition indienne, qui va dire sont en phase. Bien évidemment, nous qui connaissons juge à la même position, bien évidemment, ils sont en phase. ما غاديش يكون شي حاجة أخرى. Donc, غادي نخلي هذا fixe. Je vais écarter هذا vers la droite. De telle façon, on a encore une fois les deux signaux en phase. La première fois, on a écarté le microphone vers la droite. On a les deux signaux en phase la deuxième fois, la troisième fois, etc. Ou là, le cas inverse. Déjà, on a quitté l'état initial en même position, c'est-à-dire en phase. J'écarte le R2 vers la droite afin d'obtenir le des signaux comment se connaît en opposition de phase. La première fois, j'écarte encore une fois en opposition de phase, deuxième fois, troisième fois, etc. C'est bon. Alors, comment déterminer la longueur d'onde de le cas? Bien. Alors, comme maintenant, à l'état initial, qui veut dire les deux signaux sont en phase. La distance entre les deux microphones, 0. Alors, je vois le premier cas. On déplace R2 à une distance petit d, yani le microphone est là, à la distance petit d, et on obtient n fois en phase. Yani une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça dépend. Je vais déterminer la longueur d'onde. Donc, supposons maintenant j'ai écarté le microphone R2, la première fois en phase, deuxième fois en phase, troisième fois en phase. Donc, je vais dire petit d égale à 3 lambda, petit d qui est qu'on a atteint donc d sur 3, on a pris la longueur d'onde. Ça marche. D'abord, on va le cas inverse. ديما اعتمد على l'état initial. كيفاش كانوا في l'état initial اولي؟ حيت هذا هو المفتاح ديالنا. كانوا en phase. Je vais déplacer R2 à une distance petit d et on obtient كيفاش دايرين؟ On obtient n fois en opposition de phase. Donc, pour calculer petit d, j'applique la formule. D égale à quoi? n-1,5 lambda. Supposons que n fois, c'est-à-dire maintenant n a 3 fois. Donc, petit d, 3 moins 1 il y a 2, et on a 2,5 lambda. Les marches, ils تعامل مع la formule, on attaque une autre formule. Simple. حاول تقلي على هذه. Donc, كما قلنا عطينا n 3 عطي n 3 هنا شتولي ولي 2 fois 3 ça fait 6 moins 1 sur 2 lambda. Donc il y a 5 sur 2 il y a 2,5 lambda. هذه إلا كانت en phase ou l'être en opposition de phase, ça dépend de combien de fois غادي يولي en opposition de phase que tu appelles n la valeur, tu peux déterminer la longueur. C'est bon. Donc bien. Par la suite, on trouve d'abord le cas qui connaît les deux microphones. كيفاش دايرين
ما عندهمش même position يعني distant بواحد la distance déjà petite d1 ça marche toujours عافاك شوف لي ليطا انيسيال كيفاش كان حيت هذا هو المفتاح البيت القصيد ديالي شويه غتلف ولكن الا وليتي كتقول شنو كان في ليطا انيسيال واش ولا باغ لا سويت ما تلقاش دي ديفيكولتي maintenant toujours je vais garder هذا فيكس وهذا je vais écarter هذا vers la droite واحد لا ديستانس نقدر نقولوا d2 ça marche d2 par rapport يعني ملي كنقول لك d2 من هنا لهنا ça marche on obtient quoi on déplace R2 à une distance petite d2 et on obtient n fois en phase رد ما يلبانش كان en phase بقى en phase donc هذيك n لامدا بقات اش غادي تغير ليا في لا ديستانس d2 moins d1 pour avoir هذيك لا ديستانس من هنا لهنا seulement هذيك لا ديستانس من هنا لهنا اللي هي petite d ça marche par la suite le cas contraire supposons اللي كان en phase وغادي يولي en opposition de phase j'applique هذيك الفورمول اللي قرينا قبيله غير اش كنزيد لها d2 moins d1 égale شنو هو 2n moins 1 sur 2 لامدا الا عرفتي تخدم بالي خدم بها ما عرفتيش خدم بالي يعني شنو المفتاح عندي اش كان في الاول اش ولا كان اون فاز وبقى اون فاز ديما كيكون عندي ان دي كان اون فاز وتبدل كندير ليه هاد اللقطه هادي سا مارش بيان ماتنون ندوزو لو كا كونترير فوالا هادي هي لا فورمولا فا وليداتي هادي الا ما عرفتيش تخدم بها تقدر تخدم بها هيك سا مارش بيان الوغ دابا نشوفوا ليطا انيسيال كيفاش كانوا لي دو ميكروفون ديجا لي دو ميكروفون ديستون بواحد لا ديستانس بوتيت دي 1 دونك هنا بوسيبيليتي يقدروا يكونوا اون فاز يقدروا يكونوا اون بوزيسيون دو فاز اش قالوا لي في ليطا انيسيال سون اون فاز دونك جيكارت هاد ار 2 واحد لا ديستانس بوتيت دي 2 جوبتيان كوا ورد البال اش كان اون فاز اش غادي يولي الا بقى محافظ على ميم سيستيم يعني نغاردي لا ميم فورمول ان فوا دي الا تبدل غندير هذيك لوطخ اللي فيها ان موان 1 دونك لا فورمول ديالنا on déplace R2 à une distance et on obtient une fois en phase donc voilà تبدلات مادام تبدلات غنخدم بهذيك الفورمول دوزيام ياك الا بقات اون اوبوزيسيون دو فاز كندير ان دي سا مارش دونك il suffit كما كيقولوا غير تعقبها ولي وما كاين حتى شي مشكل والامور غدوز ساهله نتمنوا تكونوا استفدتوا معنا في هاد لوسون هذا في هاد لابارتي الله يسر لكم ومزيد من التوفيق